Didn't know that there was one before him. I didn't know that there was one before Charles de Gaulle. But he's today forgotten. They call him a playboy. Ahmad Sukarno was more than a playboy. An Islamic response to the bogus monetary system, okay? And in that lecture we said Israel cannot claim to be a Khilafah state unless Israel is using gold and silver as money. When that day comes that Israel brings back gold and silver as money, I hope I'm... Oke guys, di video pada kali ini saya reaksi video terkait dengan peranan Malaysia dan Indonesia di akhir zaman ini. Rupanya guys, dia lebih kurang sama Malaysia Indonesia ini. Ini telah diucapkan oleh Sheikh Imran Hussein di dalam video ini. Jadi, apakah di antara persamaan kekuatan di antara Malaysia dan Indonesia sehingga sebenarnya negara-negara barat ataupun negara-negara luar itu sebenarnya tunduk kepada Indonesia dan juga Malaysia. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan di dalam video ini? Ayo kita simak video ini dulu guys. Baru kita buat nanti ulasan ataupun pandangan saya terhadap isi-isi penting di dalam video ini. Oke, ayo. Lanjut guys, lanjut. Menarik nih. Me away from the world because the shame and the disgrace will be too great for me, for my heart. My heart will burst. But these people have to bring back dinar and dirham, while our people were eating biryani and going home to sleep. The shame and the disgrace will be too great. Boleh baca subtitle di bawah ini guys ya, untuk bahasanya. My lecture, go and ask your scholars of Islam, wherever you can meet them. Even if you can't meet them in person, you can send an email to them and ask them politely so. We don't see this money in the Quran and Sunnah, no. The money we're now using, is it halal or is it haram? And we don't want a private answer. We want an answer that we can publish, okay? So you put some pressure on them. If they say we don't know, you can ask them, and how long will you take? We want an answer. You can't remain silent forever. No, okay? In the meantime, if it is possible to have money which is redeemable in gold, like Ahmad. Uang kertas ini tidak dalam Al-Quran dan Sunnah guys. Jadi bagaimanakah cara untuk berjual beli ya? Kita dengar dulu. In Indonesia, that's why they overthrew it. That the Indonesian rupiah would have been redeemable in gold, and you could go take it to some office and collect your gold, redeemable in gold. Then the Indonesian rupiah would have been halal. It's like a check. You can cash the check. Okay, it's redeemable in gold. Rupiah ditukar kepada emas. If that can be done, then that would be a solution to the problem. However, they cannot allow anyone to succeed. Because if one country were to succeed, it will bring down the whole monetary system. So they will wage war to prevent you. That's why they attacked Libya. They wage war to ensure that you do not establish a monetary system in which your money is redeemable in gold and silver. Okay? The Articles of Agreement of the International Monetary Fund prohibit the use of gold as money. IMF ini melarang menggunakan. Dr. Mahathir, Malaysia, mantan Perdana Menteri. I don't comment on politics, but when someone does what is right, I declare that he did what is right, and I don't care who is annoyed with me. A scholar of Islam doesn't bow his head before public opinion.
Ya, betul. Dr. Mahathir was not aware that the International Monetary Fund prohibited the use of gold as money. But Dr. Mahathir was able to recognize, as no one else recognized, that this was wrong. That this was wrong. That you cannot prohibit the use of gold as money. And Dr. Mahathir did what no one else did in the history of this country. Let me remind the Malaysian people, if they need to be reminded, that Dr. Mahathir did what no one else did ever did, and perhaps no one else will ever do. Apa ya? Apa? When I met him, I told him that. I said, you're the second one to do it. The first was General Charles de Gaulle. General Charles de Gaulle recognized that this was wrong, this was unjust. Bringing a new monetary system in the world, Sistem keuangan baru pada dunia. in order for this bogus system to survive, you have to prohibit the use of gold as money. So Charles de Gaulle stood up in the French National Assembly Charles in de Gaulle. 1966. That's why the French Orang people Prancis. loved Charles de Gaulle. And he blasted them. In the French National Assembly, he blasted them. And he declared this to be an unjust monetary system that you brought into the world. And so they took out their knives for him. Yeah. And they finished him. And Dibunuh. after Charles de Gaulle, the only other one was Dr. Mahathir. And so this country should be proud of Dr. Mahathir. Because he recognized what no one else recognized. And no one else dares to recognize. They don't have the courage to recognize what he recognized. And tonight I have to give credit where credit is due, regardless of the price I have to pay. At the time when I said that Dr. Mahathir was only the second, I was wrong. I didn't know he was the third. I didn't know that there was one before him. I didn't ada know lagi that satu there orang, was ah? one before Charles de Gaulle. Siapa lagi satu But orang he's ni? today forgotten. They call him a playboy. Siapa guys? Siapa? Satu lagi. Ahmad Sukarno was more than a playboy. Ahmad Soekarno, rupanya orang Ahmad yang pertama. Sukarno was more Wah. than a playboy. When Indonesia became independent, Ahmad Masya Sukarno Allah. called in the ulama. Dia memanggil semua ulama. And he asked them about this money. I'm not a scholar of Islam, you are the scholar. Tell me, how can we have paper and money? Begini ceritanya guys ya. How can we have paper as money? And the ulama replied to him and said to him, the paper would be halal only if it is redeemable in gold. Patutlah guys, dulu Indonesia dengan Malaysia ni sangat digeruni di zaman pemerintahan Soekarno dan juga Dr. Mahathir ni. Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir dan ini mantan Presiden Indonesia Soekarno. Patutlah dulu mereka Barat ini sangat-sangat khawatir bila Indonesia dan Malaysia menggunakan uang ini dengan ditukarkan kepada emas. Jadi mereka akan menggunakan kuasa veto kan Barat ni untuk menekan Indonesia, menekan Malaysia supaya tidak dapat mengaplikasikan pertukaran uang kertas ini kepada emas. Itulah yang Perancis punya ini tadi, Charlie de Gaulle ini dibunuh rupanya. Begini ceritanya. Oke, lanjut guys. The paper and get the gold at a fixed rate. So the paper will be like a check.
So Ahmad Sukarno decided that the Indonesian rupiah would be redeemable in gold, and he fixed the rate. Dengan harga yang tetap. But the people who want to rule the world, they had made that haram. Diharamkan oleh In the articles International of the Monetary Monetary Fund. Inilah ini IMF nih yang membatalkan rupanya. Oh, oke. Dan inilah fungsi-fungsi ulama, guys ya. So they had to launch yang telah menasihati Presiden Soekarno. Nah, setelah Soekarno disingkirkan juga kan. Inilah propaganda Barat. We said that an alternative could also be where you establish markets in which you use actual gold and silver for buying and selling. And in Hari Raya Haji or Eid al-Adha, you have to buy animals to sacrifice. So I don't know what you use, whether you use ringgit or rupiah or whatever. I use dinar and dirham. I bought my animal with dinar and dirham. Dinar dengan dirham. We had the sacrifice. If we could encourage this is a micro response. Before the war takes place, okay, make sure you have at least 100 dirhams at home. It may be 2 dirhams a day for food, 2 dirhams a day, depending on the size of your family. So at least for 50 days you have food. Make sure you have at least 100 dirhams at home. Pastikan setidaknya Anda punya 100 dirham ya. That's even better. Okay? This is dirham atau dinar. Finally, we said that one of the prophecies of Prophet Muhammad membuat memang itu bahwa di akhir zaman bumi akan memuntahkan dari perutnya gumpalan-gumpalan emas dan perak. Oke, kemungkinannya adalah hal ini yang akan terjadi di Indonesia. Wow. Begini rupanya, guys. Producing gold in Java. Okay. When that gold comes into the world, that gold can then be used to fight the monetary. Okay. I think that's enough for today. Wow. May Allah take these words all over the semoga Allah world. membawa pesan ini ke seluruh penjuru dunia Islam, dan juga semoga Allah membawa pesan ini kepada saudara-saudari dunia Kristen Orthodox, karena kita ini adalah keluarga. Okay. Wage the struggle to restore the Khilafah state somewhere on Allah's earth. The Khilafah state being defined as a state in which Allah's law is supreme. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Oke guys, sedikit sebanyak saya memahami jalan cerita yang diceritakan oleh Sheikh Imran Hussein ini dalam video ini, di mana Malaysia dan juga Indonesia ini pada awalnya sebenarnya salah satu negara yang sangat-sangat digeruni di zaman pemerintahan Soekarno dan juga Dr. Mahathir. Dan kedekatan Malaysia-Indonesia ini adalah karena bangsa ini sebenarnya dari satu sumber nenek moyang yang sama. Bukan saja Malaysia-Indonesia guys, termasuklah Brunei, Singapura, Selatan Thai, Filipina juga dulu di Nusantara, dan sebenarnya bermula daripada kerajaan Majapahit ya. Kemudian kita ini dipisahkan oleh penjajah menjadi negara-negara. Jadi apa fungsi yang dikatakan penggunaan uang kertas itu menjadi emas dan perak? Sebab penggunaan uang kertas pada ketika itu negara barat ingin menjahanamkan maksudnya rupiah dengan ringgit Malaysia ini dan juga rupiah Indonesia ini menjadi sangat kecil nilainya. Jadi untuk mengatasi ini, ulama-ulama menasihatkan supaya menggunakan uang daripada emas dan perak, karena nilai itu
tidak akan menurun atau menguncup atau mengecil. Nilai emas ini dan perak ini dia akan sentiasa kekal ataupun dia naik nilai itu. Jadi sebab itu Malaysia dan Indonesia pada ketika itu, Malaysia di bawah Dr. Mahathir ingin menggunakan wang emas itu juga. Begitu juga dengan Indonesia di zaman Soekarno itu berkeras juga untuk menggunakan wang emas dengan dirham. Tetapi akhirnya diharamkan oleh IMF. Disinilah bermulanya kejatuhan Malaysia dan juga Indonesia, di mana bila IMF itu mengharamkan penggunaan emas dan perak di dalam jual beli, dia terpaksa menggunakan wang kertas juga. Nah, sebab itu juga yang Charlie de Gaulle di Perancis itu dibunuh. Sebab dia yang ingin menjadikan emas dan perak itu digunakan dalam sistem jual beli. Patutlah guys ya, mengikut Sheikh Imran ini tadi, di akhir zaman ini juga akan wujudnya banyak emas yang akan muncul di Indonesia, di Jawa. Jadi kalau diikutkan, ini ada kebenarannya di mana tambang Freeport itu yang paling terbesar di dunia kan sekarang, yang mengeluarkan emas, bauksit, nikel, yang paling tertinggi tembaga dan sebagainya, itu ada di Indonesia pada saat ini. Nah, benarlah apa yang dikatakan oleh ulama Sheikh Imran Hussein ini, bahwa Indonesia itu akan merupakan negara yang mengeluarkan emas yang terbesar. Jadi betul dikatakan ini, sebab sekarang ini di Indonesia itu ada di tambang Freeport itu wujudnya emas yang paling besar di dunia dan di Asia Tenggara ini. Jadi yang saya tertarik di sini ialah Malaysia dan Indonesia ini sebenarnya satu negara yang sangat-sangat ditakuti ya sebenarnya oleh Barat, apabila pemerintahnya itu menggunakan fungsi ulama di dalam negara itu untuk menasihati pemerintahnya mengikut acuan Islam yang mempunyai satu keadilan yang kita ketahui termaktub di dalam kitab Al-Quran dan Sunnah itu. Keadilan dari semua segi ya, rahmatan lil alamin, bukan saja daripada segi jual beli, tetapi dari segi cara kehidupan dan sebagainya, itu menghormati agama-agama lain juga di dalam negara itu. Jadi kedekatan Malaysia Indonesia itu guys, sejak daripada dulu sehinggalah sekarang, sebenarnya mempunyai satu potensi untuk bisa menumbangkan Barat ini. Sebenarnya memang Barat pun takut dengan Malaysia dan Indonesia, sebab itu mereka menekan pemerintah yang punya kekerasan mempertahankan kedaulatan negara itu. Itulah contohnya Soekarno dijatuhkan. Dr. Mahathir pun dulu Amerika dan Barat sangat tidak sukai dengan Dr. Mahathir ini, cara pemerintahnya, tetapi sebenarnya dia menjaga kedaulatan negara. Oke, ada satu lagi perkara yang menarik di sini ya. Apabila ulama Indonesia itu sangat bijak untuk menasihati kepada Presiden Soekarno, dan inilah satu pemerintah atau presiden yang memanggil ke semua ulama yang ada di Indonesia dan dia ingin meminta nasihat atau pandangan kepada ulama-ulama ini. Jadi ini merupakan satu cara pemerintahan yang bagus lah, sebab dia mengetahui sendiri dia hanyalah presiden tetapi tidak dapat mengetahui terkait dengan agama Islam sepenuhnya, melainkan ulama-ulama ini berbincang dan dipanggil oleh Soekarno. Disinilah fungsinya ulama-ulama Indonesia ini guys, punya satu ciri-ciri yang sangat bijak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara. Jadi ulama-ulama Indonesia ini sebenarnya itu yang mempertahankan negara itu.
yang mempertahankan negara Indonesia daripada ditindas, daripada ditekan oleh negara luar. Kalau tidak ada ulama di Indonesia ini ya, sebenarnya lama sudah Indonesia ini mungkin merosot ekonominya. Tapi oleh kerana ulama di Indonesia masih ada, seperti pertubuhan Nadatul Ulama ini yang pun mempunyai keanggotaan 150 juta keanggotaan. Jadi inilah yang melindungi Indonesia. Bukan saja dari segi menasihati pemimpin, tetapi dari segi menjaga kedaulatan, menjaga rakyatnya daripada anasir luar yang tidak baik, guys. Jadi pantaslah bahwa Indonesia ini suatu masa nanti mungkin juga akan menjadi satu negara yang maju. Kalaulah Presiden Soekarno itu tidak dijatuhkan, digulingkan dulu, kemungkinan Indonesia menjadi negara nomor 1 terkaya, termaju di dunia pada saat ini, guys. Oke guys, jangan lupa juga untuk subscribe pada channel ini tadi ya, dalam video ini, yaitu Putar Tube. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga untuk channel ini. Jadi saya ingat itu saja guys video pada kali ini. Bagaimana pula pandangan kalian ya terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian lebih mengetahui dan punya idea, pandangan, pendapat yang baik. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah, guys. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika ada salah dan silap dalam informasi saya mohon maaf, berbanyak maafannya, guys. Oke, sampai berjumpa lagi. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.